عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المنزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: وقال تعالى أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Mga urip na Allah, mga pagariyakan, mga babayakan, puun si iko kiyat tigriyan, si iko kiyat puwasan yan, puun si iko kiyang galabakyan, po mga simba, mga ala, puun si iko kiyat tigran yan, kuturog yan, kiyat tigran yan, kulangwan taman, kabubayaan yan, pantagusang kutwa king gulalan ng kutwa simba, nakitunay ng kutwa puwasa, na ayamala na suturog, na miyag na utano pantag si iko mga simba, ipupamagayo Allah. Inisugurok tanu Allah, agiyang kutwa di itanu di ikapanakbir, agiyang kutwa biyatiya tanu aaya, asyahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. So Ramadan, naroon ng minipantag so kiniturunan na si iko Quran, at initurunan sa miyakay sa si iko lawhil mahfud, na pimbagi-bagi ko Rasulullah, o di na pisagin tong ko Rasulullah, o aya idadiyan na 40 na miyaka 20 agut teluragun, na ipturun ko Rasulullah, suaya makna na Quran, sa ayam ya pagidadu Rasulullah, na 60 agut telo, giyang kutwa 20 na agut telo, nagyuto sukin iturun nun sa iko Quran. Sabab ko kalaw limu, sabab ko kalaw kabarakat Ramadan, nalangwan taman akamapian aroon minit panagipuon suturuan ko manusia, dan yan kabaloy abinatang, dan yan kabaloy amarata ilalag, miyato niyan su direksyon yan, miyato niyan su kamapian yan, na ayamala na kamapian yan sa alungan na mori, na pantag si iko Quran aroon mini pantag suyama na bulan Ramadan. Yuto'y sabab adi itano di ka pakapanakbir, sabab o kapakapupuun tano kumiyak kalala alimu, miyak kalala arila, miyak kalala aturuan, miyak kalala kamapian, na kailangan na sutaw na di makapanakbir, aaya po una ng kutwa takbir, na giyang kutwa kapunggirong ka Allahu Akbar, suwalla imiyak kalala, suwalla imakagaganggam, suwalla imakapupaar, suwalla imiyak kalala ipawir, suwalla ikirpulang mandaman, na sabab umiyat un ka so kamapian ka, na piyaka panakbir tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Piyaka tanarkatan Allah subhanahu wa ta'ala, adi itanu di makapanakbir ay nung pedun sa mga wata, inang pedun sa mga ba imam penad na bisiteran, sabab sa giyang kutwali mo adi imbagi-bagiin na ansiranon mapad, na piyaka bagay siram pan sa zakatul fitr, sabab sa adi na pumakaw ang mga malaika, sila maniran na sa mga tao, amiyam wasa na sad sa salam niran, nagyuto dun na so kiyakwa ang kakulimo, na kiyakwa ang kakurila wallah, na kiyapa kamaradi ka kaapasiko na raka jahannam. Pitir wallah, ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum. Hay mga manusia, na sabnaram yakaw markanu sut tabutao, wa shifaun lima fis sudur, nagubulong si iko mga rarbiyo, agyuto swema na ipagawi da kalatan ko katatagutan sang kaya duni adi itano katawan, wanto na ipunggalabakan tano kapakasayan tano sa binatang, upamabukada suwagama, upamabukada su Quran, upamabukada swema na naguna na mga ulamatan, wa hudaw wa rahmah, naguturuan nagumangalimu si iko mga mu'min. Qul bi fadlillah, pero ang kaya Muhammad, ang makasabab ko kabsaran wallah, makasabab ko kapagagawa wallah, wa fabidhalik wa birahmatihi, nagusabab ko limu yan, sabab ko kabsaran wallah, kapagagaganian nagusi ko limu yan ko mga tao,
Fabidhalika falyafrahu, napakito kawing kakira napakapipiyairan aginawiran. Huwa khairum mimma yajma'un. Kagiyang kuto pupunimo nira na mga tamo, pupunimo nira na kadato, pupunimo nira na mga kasibisibiyan niran. Huwa khairum mimma yajma'un, na mas mapiay pirmiyo kiran wallah adigiyang kana na mapipikiran. So Imam Sya'rawi rahimahullah ay isa kumiyakalala pananapsir sa Quran. At kiyadayo ang mga ulama na tigyan man ay kuwaya makna na mga kateriyan. Al-malu huwa adna darajatir rizq. So tigyan sutamo apkakwatan ko dunia nagina ni miya kabububaba ar-rizkir ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-afiyah, so tigyan so kapipiya ginawang ka, kapipiya health ka, kapipiya badan ka, a'la darajatir rizq, nagina na tigyan imiya ka puro-puro ariski raka wallahu subhanahu wa ta'ala. So taw na punggas to niyan so tamok yan, asar buka makapiyas so badan yan, makapiyas so health yan, makapiyas so pamimikiran yan, makapiyas so ginawa niyan, na punggas to niyan. Al-afiyah, so kapipiya ginawa, nagito at tigyan ima puro ariski utaw. Salahul abna, na suwatigyan so kapakang bubuwatas sa mga pipiha. Kaumpiin ka kung mga wata ka, afdalur rizq, nagina ni niyama na miya ka piya-piya, miya ka umbos iko mga rizki. Mapiya din na suta mo, mapiya din na suyama na kapakapipiya abadan, ugain na igira amin buwata ka, igira amin turo ka suwata ka, nagina niya maana na kompleto, gina ni afdalur rizq, makalalabis iko mga rizki. Ridallah, ugaid na swema na nakasusuat wallah, hiya tamamur rizq, nagina ni kompleto rizki. Sa din sa tawa makuha niya na swema na nakasusuat wallah, maapo wallah, rila wallah, tamamur rizq, nagina ni miya ka kompleto si iko para niya. Mapiyado na swema na tamo, mapiyado na so kapakapipiyaw hiltano, subadantano, mapiyado na so kapakambabawata, gaib na daagunaw to, amay kadita no makwaswayam na kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab sa sakanian, na yama na nakasusuat at temporary. As ibu miya pi aginawatan ko dunia, miya pi aginawatan ko turugan tanong, miya pi aginawatan si ikwayama na di itano di ipupasiwan, ugiig na so kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala, nagyuto iimbabanugan ng mga tao. Giyuto iimbabanugan o mu'min. Giyuto inano yung mga ulama tanong, at tigiyan, ad nakiling ka amyak kalalaawalay, apkas igikaw. Kasabab ko yung na kapipi aginawiranon, ugaid na pakalilipatan ka, ading kakataw ni wanto na itatag-ung kiran wallah awid akal, ibubansak kiran wallah awid akal. Adong pamanakiling ka amay to walay, kaya na ipupunga pedika, ugaid na din kakatawan itatag-ung kiran mambu wallah, amyak kalala alimu. Abo piya may ito ay makna na riski kiran, ugaid na masusuat siran na sangkot wa pamamagayan kiran wallah, naturugun siran sa taruto. Ugaid na ayam ya kapiya-piyasan, na mapiagiyang kutwa turugan ka, na mapiya panang kutwa kasusuatar ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Dito iniibarat ang mga ulama tanong, agiyang ka iya simba, giyang ka iya makna na puasa, giyang ka iya sambayang, giyang ka iya na haji, na makasasayananan sa lagig o kapagdas sa trap, nagukambalay. Sa din sa kapiang kutwa pagdaan ka, nakatatago ka sa safe, katatago ka sa protection, as sabab ko kapi pagdaan ka. Naguwa sa din sa kapi mambuwalay ka, nakapi ay maana nakip kasigin ka. Gawin na ay masakiton sa ginawa, na upuno giyang kutwa pagdaan ka na miya kapiya-piya, na amay kagiyang kutwa sikaton, o di na pagdaon na pandrabiron, na di uno mapapatot, na ay di itano di teroon, na giyang kaiya-piya gdaan yan na miya sukatian sa di imapiya. So mambuswalay, na amay kaya mambusulidun na marata ataw, o di na marata isaatan, o di na siyukat yan sa marata, na yung mambupter untano, na mapiya din suwalay, o gid na susumyol dun na di un mapapato. Gito ema na kailangan, na inindu o Allah, ipiyakin duwar katano o Allah, agiyang kuto, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Ya Allah, nabgala ka kami sumapiya, ku dunia na mapiyak walungan na mauri. Apiap manikiya ko ang kaku dunia, na amay karasay rumasay ka sa alungan na mauri. Na amay man kami rasay ka si
na mararasay ka pan sa alungan mo rin nagyuto sitigilan na miyal pasar ka so kamapian. Piya ka tanar tan Allah. Qul bifadlillah. Pero ang kaya Muhammad makasabab ko ya maana na limurkan Allah. Makasabab ko kabsaran wallah kapagaganian na gusto limu iyan kan napakapipian yo ginawa niyo. Sabab ko limu ay pupumagayar kan Allah subhanahu wa ta'ala. Si Imam Sheikh Ratib An-Nabulsi na inalawin niya na sang kananakatiro iyan. Tigiyan na, hada miqyasun daqiq. Gina na tigiyan na katiro Allah, na gina na tigiyan ni did na unaan yan na accurate o di na pinakamapi at takso tao sa iko kapugintaw niyan. Malladhi yafrahuka bisururi. Antula at tigiyan ni pakabugayir ka kapipi aginawa sang kanan akatiro Allah. Anto na ipsulda kapipi aginawa ka kupuso ka si ikup kagdam ka. Bayigira amya mamagay ka kung mga tawa mga mu'min napkapi aginawang ka. Uigira si ikaming gusto si iko mga rarata narup kapi aginawang ka. Bayigira amya katiro ka sa mapya napkapi aginawang ka. Uigira amya katiro ka sa yama na namarata napkapi aginawang ka. Bayigira yama na namya kalalim ka napkapi aginawang ka. Uigira amya ginuntulang ka. Bayigira yama na namin galabak ka sa mapya, uy gira mira tarata ka. Yama na tuksan sa tawa ginawa niyan. Pupagilay niyan sa naginawa niyan. Kagyuto ko niya yama na nakarina sa tiyarima subulan Ramadan tano. Ay ni kiyasun o mga ulama, as sa tawa mapantag iyan nagyang kaya Arafa o kaya panay haji iyan. Na daamagdamian, nakarina sa datarima su haji iyan. Lagi namang buong puasa, asukay po siyan na udamyagdam ka na kailangan ang makatubat ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Kagiyang ka iya puasa na biyanuin yan rakatano ay narga iyan rakatano. Ilan yaman ang putwa katiru Allah katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulufus saimi suwatigiyan susangaw utaw apakapuon kuwaya na na manusia na atyabun indallah mamututo si ikwalla ad isi ikwe maana na rihul misk agiyang kuto rihul misk nagyuti kakamutan si isa surga o pa makasatyo ko makatanaon ko dunia na madas sumadu na kadaan sa marsik suwe maana na dunia na inarga uto wallah asus sengaw tanong na igira ipumumugay tanong ko lagi tanong manusia na ikagudian kaino tao to penduda ka api adi iskanian najis nakatawan tano di itanong mapaparo ko ginawa tano sabab sangkot waya maana nakala iya ni bau nagwaya maana na di itanong mapaparo na sabab waya maana namin itong pukuto ko bulan Ramadan na inargar ka uto Allah subhanahu wa ta'ala api agiyang kutwa sa nga na piya masar ka wallah na ayanyar ka di pamasaan ng kutwa miniguraw ka ayanyar ka di pamasaan su ini tudeng ka ayanyar ka di pamasaan su ini tahajud ka ayanyar ka di pamasaan su ya makna na inisidkang ka ayanyar ka di pamasaan su ya makna na ini panambayan ka gitu piya kata na wallah aswa puasa sulangan tamanu amal umbuatan no Adam na kakwiran sambayang na imbus ika ko surga ka suwaya makna na sadka na ipalinding ka si iko kubur ka di ka makwa apoy nagudi ka matutong si iko makna na naraka jahannam ugi nagi puasa na piya masawallah da mata or kubalas yan akala yan ibalas ayaw amyan nagtanong na adun na pamintuan ko surga abituan sa jannatur rayyan ayaw mo pakasuldo na sa mga barapuasa giti pinakamabuba ay nibugay wallah. Ugaid na sumalaw, nagdarkatan tiru wallah subhanahu wa ta'ala. Gito isutaw, na sulangan taman ang yaka po si ikupuasa, na ini subuuwag matano ang makapitra, sabab sa miya kalalaan limo amiyakuan yan. Miya kalala ay na narila amiyakuan yan, o kapantagiro na kapatay, nalagidis kanyan minimbo, taulok siyan, adadusan. Panintano si ikwallah, iyang kaiyak ya sagad ang kaiya bulan Ramadan na niya sukat tanu surila wallah na niya sukat tanu sumaap wallah na iyamala na suka pakasultan si iku surga barakallahu fikum wa aqulu qawli had astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.